Mtazamaji wa Atlas Media TV, karibu kwa mara nyingine. Kwenye mic uko nami Mariana, upande wa kamera yuko Akanako Mwezi. Leo ni siku muhimu sana, leo ni siku special sana. Baada ya kukuletea video nyingi kwenye channel yetu ya Atlas Media TV, video nyingi zake mbunge mtarajiwa Juma Michael Gladys, na ambapo aligawa vitu vingi kabla ya kuingia kwenye kampeni. Leo hii ni siku rasmi kwake. Kwa mtazamaji wangu, baada ya kushuhudia msafara mrefu wa Juma Michael Gladys ambaye ni mbunge mtarajiwa kutoka chama cha Ensemble pour la République chake Moise Katumbi Chapwe, leo ni siku ya uzinduzi wa kampeni yake, na nikujuze tu kwenye nchi yetu ya DRC mwezi wa 12 tuko katika harakati za kuelekea kwenye uchaguzi. Tutachagua marais, tutachagua wabunge na kadhalika. Kwa hiyo mengi na zaidi, fuatilia video hii mwanzo mpaka mwisho. Karibu Atlas Media TV. À vous, presse en ligne. Nous sommes là pour vous. Faciliter à vos esprits à donner la voix aux sans voix. Nous sommes Atlas Media TV. Wanapiga makofi kwa Juma Michael Gladys. Piga makofi kwa Juma Michael. Tunamgoja tupapae. Namba yake ni namba ngapi? Mnasema namba ngapi? Leo tuko na mheshimiwa Juma Michael Gladys tayari kwa kwenye tribune. Kwa hiyo tunamwatia muda, utaratibu tatembea hivi. Kisha ile neno tutaacha fasi kwa maulizo. Kwa hiyo tunampatia muda wa kuzungumza. Na hivyo tunamwachia muda wa kuzungumza, tupepeye sote tumwachie. Karibu mheshimiwa. Asante.
Wanamsa hapana bakamvivira Mekiromoni Singa jambo watoto wa Uvira, jambo watoto wa Kiromoni, Ugenge Kawizi, Est-ce que munapenda partir ensemble? Tukie mikono yenu kama tunapenda ensemble. Munapenda President Moïse? Tukie mikono yenu kama tunapenda President Moïse. Munapenda depute wake Juma Maitonda Bis? Sasa tunasema tunapenda parti ensemble, tunapenda President Moïse, tunapenda candidat député national wake Juma Maitonda Bis. Na tafuta kumuuliza kitu moja, sie bote hapa tuko na makarte de lecteur? Asante. Ile ndio fimbo ya kupiga maadversari. Kweli hatuna mingi, hatuna komantere. Kitu nakuya hapa ya kwanza nitasema kwa watoto wa Uvira, tuwe na upendo, tuache ubaguzi. Jo, Uvira ni yetu sie bote. Tukitosha ubaguzi, hii ungini itaendelea. Tuko naenda kwa machaguzi, inafanya tufungure macho, tuone mbali. Tusitafute batu ya kutudanganya. Jo balitudanganya na njo maneno mwingine narudia nyuma. Musiangalie mabikwembe, mabiskuit karanga. Muangalie kichwa, vitu inatoka mkichwa ya mtu. Sio tulikomana hapa kwenye mwingine. Kweli hatuwachoka barabara, hatukuona barabara iko hivi. Tuko na raisi malipita, tukuona barabara iko hivi. Kwenye muangalie kisi munachagula. Haiko leo, ndio wanasema tunaenda kwa machaguzi, ndio tuseme tutatengeza muhimu. Ile saa yote tukupata wakati kuitengeneza, tuangalie, tupime batoto ya mwingine beviko, na tafuta kutengeneza mwingine wabo. Benye biko, na ile susi ya mwingine yabo. Mie namiambia mbele ya kuchagula inafaa tunagoze. Diskuru mrefu, kusema mingi, haiko njo kujenga. Mtu anakuwa na diskuru mrefu, umeniflate. Namiomba tena, namiomba wa ndugu zangu, mufungule macho. Tutie akili fasi moja, tuwe na upendo. Sie hatuko ile chama ya kuchambana. Sie hatuko bale madepite ba kuchambana. Sie ni watu tuko na vision. Vision ya kutengeneza barabara. Bila barabara hakuna development. Sa barabara inatengemana na waza ndio mwanzo wa development. Hata tutie maetaje 1200 hapa, kati hakuna barabara, hakutakuwa development. Tulikana kwa hii mwingine na waza
kuko makestio batanipoze, niko na ngwenda ijibia vizuri sana. Tulipata mafuriko hapa. Kama tulipata mafuriko hapa, ni nini? Ni batu banatudirije avana fusion. Namweye namiye tulibafote. Me tunaona hakuna kile bali kutufanyizia, na ndio maana nilisema mie mtoto wenu, mie mkubwa wenu, mie mdogo wenu, mie mkuu. Nikajireforte nikasema haiwezekani. Acha nitie mgulu ndani, niangalie na wandugu jinsi tutasaidiana ya kutengeneza nini. Nakuwa mutasema utaitengeneza namuna gani? Hakuna depute anatengenezaka. Depute ni mtu wa kutetea na kutia pression na kukontrole. Na saa unatetea hata mnapotelwa, uwe mulango wa ministeri kani utagonga na bakupokea na heshima. Hapana kwenda banakupa infra, unarudia nasema wao koko, unatia mumufuko, unakuya mwingine kwa narudika. Ile kuna ikatala. Nawaza hatukusita nikamata muda mrefu. Kwanza mie peke kujipiga ma question yenye peut-être parmi vous kuko mwanaweza kuniuliza atasema juu ya nini liingia mwile chama. Mimi nasema hii ni chama ya maendeleo. Huyu baba tuko naye ni mtu wa maendeleo. Mie mtoto wenu nawaza nilianza kazi sana, maliza masomo nilikuwa hapa nianza kusekretariat Kiliba. Huko wakubwa wangu wa baba zangu wanafanyia, nilisaidia wandugu zangu mingi hapa kwenye sekretari. Nilitoka kusekretari nikaenda nikaingia kutwani. Kianza Kinshasa, natoka Kinshasa nakuya bananimite hapa. Bananimite hapa ilikuwa ni mie peke nilipenda nikuya hapa. Na nilikuya hapa juu nilikuwa deja na vision yangu kichwa. Nilikuya hapa nawaza huko batu batauliza ulikuya hapa unasema utawazi uko mtu wa maendeleo. Nasema batu wanaingiaka pale kwa ile duani, nilikuta vinyumba vinakufa. Mkiingia ndani mtakuta afa niende nilienga mimi. Sema baba sema. Nilikamata watoto wetu hapa. Nilikamata watoto wetu hapa. Na wazalendo biko hapa watatemwanye. Nikasema hakuna mtu atachunga. Takamata watoto ya Kamvivia. Na direction provinciale yangu ili nikatalia, ikasema ukipima utalipa na mfuko wako. Kama ni bongo bazalendo Kamvira biko hapa, nilikuwa nalipa kufranga ya mfuko yangu iko franga lipa. Biro nilitengeneza pale, leta ilibeneficie na waza kuuliza douanier, na leo kuko bebiko nalia machozi tangu nilitoka pale. Alors, nikumwambia huyu baba tuko naye. Nilipata invitation ya kwenda Katanga, nikatumika, nilikuwa kadre. Ile nataka kunionyesha siku yake kabila yangu nasema kama Uvira. Yo kitofia mimi hapo. Ukinipeleka watu balisema mubembe, ukinipeleka kule bani. Nawaza nilikamata batoto mwanayua famille Mabako hapa, mwanayua famille na ndugu yake mwana anayekaraka hapa ni transitaire. Huko famille ingine ya ba Fabrice kama Kusongo
Sasa bale batoto leo nilibafere engagé par rapport à ma relation yangu bisi walikuwa nanikamata na bakubwa wangu wa kazi. Nilitia pression na leo nibasikira cadre mkuani. Témoignage ingine naweza kusema, naona president wangu wa jeunesse iko hapa, Bwana Philippe nilimuona hapa. Apande huko juu. Mama, bandugu yangu, banitemee mate, njia niko naenda, mama kampani yangu, niende na baraka yenu yako tukangulia. Kangingira tuko nasema kuko kitu mwami nasemaka ule wimbo nasikia Uvira fasi mingi ulishapita ule mwimbo hii ndio tunangoyaka. Ile ni maslogan ya bafedete bengine tuko nasikia yeye. Tunaomba tuungane mkono. Jinsi munasema munapenda chama, jinsi munasema munapenda President Moïse, jinsi munasema munanipenda, na muomba naye pia mumubariki, na kwa kweli na Mungu tutapita. Siyui kama alikuwa ananiambia aliwaza nitaanguka nafaka skuli. Siyui kama kuko ulizo niko ku disposition. Unaweza kushusha mikono. Juu nilisema bien nikuya munione. Wengi Kamvimbira walikuwa wanifahamie, wengi wananifahamia. Nilikuya nasema lancement ya kampani yangu nianzie Kamvimbira, nitoke na baraka ya Kamvimbira. Kote kwenye niko naenda kufanya kampani, niende na baraka yenu. Nikimaliza nitamirudilia hapa, ndio nitasema mingi ilikuwa ndani mwangu. Asante. Mimi naitwa kwa jina la Ombeni Kashindi, natokea Kalundu Mwaveni Kagenge. Kama nilikuya huku manake mie na familia yangu yote tunapasha vote huyu baba. Na depute provinciale na yuwa kama ni huyu baba ndio mwenye napasha vote. Sasa mimi napenda niulize hivi, sie tuko nyuma yabo. Sasa kisha kuwavote kanjo nitaishia hapa au namna gani? Asante sana, ni nzuri sana kweli. Mimi nawaza depute, mimi kisi nasimama hapa nasema, unasema mkituvote bitaishia hapa. Nakwambia mimi mkubwa wangu, naangalia pedete kwa yako. Nilianza nasema nakomalia hapa. Hatukuwa na barabara, hatukuwa na nini. Tunatafuta turudishe kwanza gisi tulikuwa zamani na tupite gisi tulikuwa zamani. La pili mimi nawaza gisi nasimama hapa. Premier siku yangu Metra Sumana nasimama hapa, adrese ni Uvira. Hakuna mpita njia mwataenda asa naenda lote. Vacances parlementaire ni hapa.
tutamilomba mukitunga mkono. Tunakuya siku mbili, musitulize maulizo 3 mbili. Tunalomba muvunje madirisha, mutoshe manjanja manyumba. Niko na swali mbili za kuuliza. Mimi ni Nyengela. Niko na swali mbili za kuuliza Papa Honorable. Swali la kwanza, kwa nini ulipostile Mwansamble? Nasema mzuri, nilipostile Mwansamble kufatana fasi nilikuwa. Mbele ni kujibia na kuambia Mwansamble siku ya lancement ya ensemble. Nilikuwa naishaona vision, niliishi na presida wangu. Kwa information yako, tulikuwa ba adversaire mimi na presida wangu. Nilikuwa president sportif ya Dering Motema Pembe, ya ekipe Gabami Republique, iko president wa Mazembe. Ile sana niko na Bambala Biscot, niko na Badiego haba na ba Trésor Mputu. Tulikuwa ba adversaire, tukua ba enemi. Sasa nilikana Katanga, naangalia vitu alifanya, hakuna gouverneur mwa Republika alifanya. Nikisema bongo nawaza president wetu uko na mko batoto ensemble, tunakuwa nasema video. Mukipenda mko na masinema hapa, nitamikilia video moja ya Kamere anaenda kupresenter president, ex-président, sénateur actuellement Joseph Kabila. Un certain 30 juin au défilé Katanga. Jo siku Kamera alisema analomba ba gouverneur wa republike muzima bende wafanye stage Katanga kwa mwezi. Ule bwana alienga kilalo kuanzia tango aparo Mobutu ndio alienga kwa Kongo. Alienga poa Lualaba na ndio poa ya pili mwingi. Bila franga na gouvernement mpaka leo. Abaya Muricha biko na franga. Sasa VD nilisoma societe ya parti yangu, nikaangalia inajimarie na beliko mkichwa yangu, nikasema mie ni hapa na ni hapa bila bongo, tuchagule mutuchagule ile na miambia, hatuna simwa atuanza kuona changement mwingine na ile na miambia ile na migarantir hii Uvira kweli alitafuta kuya. Mimi nilikuwa Bukavu, nilikuwa na miambia alitafuta kuya niete, tunajua mwingine yetu na ndio alisema musimwa hii maavantire biko na tufanya hivi ya batoto yetu banakamata maarme itamalizika, na kweli itamalizika. Tusie benyewe ndio tuko na base ya ile vitu. Hii vitu ya M23 tutaimaliza. Nawaza kipindi mtuma nijimarie na ule bwana. Mungu anisamee na mwito ule bwana presida wangu, baba yangu Moizi. Njoo ile. Siwe kama unarizika. Swali langu la pili ni kuuliza kuhusu ensemble tunawapitisha, tunawachagula hapa Uvira, tutatumaini nini sawa sisi raia wala population ya Uvira? Ulizo mzuri sana. Ulizo mzuri. Ile Mungu akubariki mbele ulizo. Nilikuwa na ngoya ile ulizo tangu zamani. Nilipataka fasi moja. Ndio nilipata ile ulizo, heureusement napata mtu kuniuliza. Heureusement mimi natembea mingi. Mwe Republika naweza niko na province 3 initiative mkuu.
Hapa kwetu tuko na watoto biko na akili sana, na hapa kwetu tuko na watoto banasoma kupita batu ya fasi nyingine. Na unaangalia watoto wetu badarist, watoto wetu baeshanger, kweli baeshanger biko fasi yote. Watoto wetu wanageuka baroaji, motare. Uko naongea na mtu francais, unasikia machozi na kucheza bila bongo. Mwende na sie, tutapiganisha, ndio kitu naweza kusema. Iko musu ile ni susi ya President Moïse. Kuibaniza ni nini? Iya moyen ya kukreye makazi ya mikono, kutosha ba elektricien, kutosha ba chauffeur, kuikreye partout. Inalomba ni volonté ya batu, ailombe egoisme yenye batu biko nayo. Si hatuko ba egoiste, tutamaliza chômage. Kama tukumaliza hatutamaliza 100%, naamini a 80% tutaimaliza. Nawaza kama nasema tutaimaliza, nataka kurudia kitu nilisema. Bandugu yetu wazalendo Balarondo walipiaga kunililia, nikasema sina uwezo, sina signatiri. Bandugu yangu, sina uwezo ya kuangaje mtu hapa. Sasa nilikuwa Katanga, nilipata kale ka uwezo, nilikuwa na marelation mu deuxième avec Kabila. Juni batu alikuta tulikuwa nishashaweshana, unalomba service comme ça, nilifera engager bale bandugu. Mui gouvernement sina uwezo, menasie ile na imiprometre itawezekana. Itawezekana. Nawaza nijibu, niliambiaka wandugu wetu wazalendo, nikasema naitika. Kama batanifukuza mbele kukazi nyeniko, naitika. Hakuna engagement itafanyikana hapa ba sentinelle, niletea wazalendo watakuwa na lala. Nililetea probleme. Nawaza nasema bien, nakamata un témoin Kiza Tiniko, na njoo alikuwa napewa kamata franga, nilikuwa namupa uende usaidie leze kwen condition ile. Baliambika barua ikataka ba Kinshasa, directeur professeur bakaniambia kama una insiste vile utakuwa nalipa na franga yako mumufuko. Niliitika, nasema témoignage yangu muulize, ni mtoto wetu hapa. Asante. Utamuuliza nani? Asante. Ulizo. Mimi naitwa kwa jina la Bezo, natoka Kiliba Ondese. Na kama vile sisi tulitoka Kiliba Ondese, tunafika hapa kwa ajili ya Juma Maiton la Disi. Sasa tunataka kuuliza Honorable Juma Maiton la Disi, sisi batu ya Kiliba Ondese tunapenda kuwajulisha au kukujulisha hivi. Mara mingi na majorite ya mingi ba depute ya mingi abafikake Kiliba Ondese. Kama tu wanayua Kiliba Ondese mafuriko kila siku inafikaka, atuyue. Sasa sisi tulikuwa tunapenda hivi kama Mungu anakusaidia juu presque ba mingi na wale tunachagulaka wote wakienda banatuambia wana tuko watoto ya hapa, sawa. Anakuya kumakonje, kila mtu anakuya anafikia mwake, hata kumbuka tena aongee na watu au aulize watu maswali, wala aulize watu yene bali mtumana akuya aulize. Wakati anakuya anafikia mwake mnyumba, atayua raia inasumbuka na nini. Wakati akikuwa anafanya mitingi sawa hii, anaitisha watu wa kutoka fasi na mafasi, kila mtu anayua malalamiko yake ya mji kwenye. Lakini bandugu yetu wanafua wakienda kule, banajishtuka, wanatoka kule wanakuja wanafikia manyumba, hawataongea tena na watu. Papa Juma la Disi, sisi tunakusii kwetu Kiliba Ondese, tunakushukuru kwanza kwa kazi uliyofanya.
ulituletea mavifaa vya mzuri, watoto wanamke wanajifunza kushona manguo. Tu wakati ulituletea vile tulifurahi sana. Watoto wanamke wasichana alikaa kila mtu iko chuma tu walijifunza kushona manguo. Na mpaka leo kitu ingali inaongezeka kilivyoongezeka kupitia wewe. Na ndio ile sisi tunakusii. Kuna kwenda utakayoenda. Jua Kiliba Ondese malalamiko yetu. Siwezi tobola malalamiko ya Kiliba Ondese yote hapa. Malalamiko ya Kiliba Ondese ni ya mingi. Juu batravaere banalalamika. Batravaere leo hii iko natumikia 6000 francs. Kupere banampatia mistari 18. Akate miwa. Unasikia ile yote hatutangwa kumaliza, lakini sisi tunakusii. Utikaze sana hivyo napita, kama Mungu anakusaidia unapita. Jua nini utafaizia bakaaji ya Uvira, bakaaji ya Kiliba Ondese. Ile ndio ile tunakusii sana. Juma Maitone la 10 accent. Asante sana ndugu, naona iko ubizo ile mufrase nitaita ni preoccupation ilikuwa nayo. Mimi nawaza hii tabu tuko nayo haiko ya batu fulani, ni ya sie wote. Sie wote tuko jamaa moja, tunaangalia. Unaenda hapa kwa shangazi, unarudia kwa dada, unaangalia, unajiuliza sema mimi nitafanya nini mkono mmoja. Mimi nawaza sie tulikomala baba yetu malgré walikuwa washomeri, mama yangu malgré que son âme repose en paix, bwanaka alikuwa anapima kujisaidia kutunza, alikuwa na shamba hapa Kabuti. Na tulikuwa nasoma sie na waza bandugu mingi hapa tulisoma, baba yetu ni bashomeri, balikuwa najipiga. Me tulikuwa nakula midi, busubuhi, midi, magharibi. Na tulikuwa natembea mu manyumba hapo, unataka unaenda kwa mwenzako, unataka kwenda unasikia mama gasa mwenzako anataka kwenda maya bugali kwa kumoto. Leo abifanyizike tu ya nini? Haiko tu njala, haiko njala. Upendo depara hakuna. Tukileta upendo vitu yote vitendeka. Na ile anasema ya Kiliba Ondese. Mimi niko mtoto wa Kiliba na kombania, nilitumika Kiliba. Najua nini nilifanya Kiliba. Najua na koma pourquoi batu ya Kiliba Ondese biko na mimi. Ile ni kilio yetu sie bote, kitu anasema hapa. Nawaza President Moïse tulikuwa Bukavu, walisema depute yangu Busimami, badepute yangu njoo hapa. Hapa badepute banapokaka $21,000. Hapa bakwangu hakuna $21,000. Salaire tafatana ba fonctionnaire, ba mwalimu, nabo ni ba fonctionnaire vile vile. Donc réponse yako utaipata, mutunge mkono. Tuko nalia mekilio yetu itaisha na Mungu itaisha. Sijui kama kuna ulizo ingine. Habari yako? Jambo sana mama. Naona leo umevalia nembo yake kama umependa. Sina kuwaje, unampenda, unamsupport? Nampenda sana. Tena 100%. Nampenda kwa matendo yake. Je, nampendea? Na Moise Katumbi je? Nampenda sana. Namba ngapi Moise Katumbi? Namba numero 2. Juma Maitone la 10 namba ngapi? Ya mama 73. Hongera sana. Kwa hiyo bado kwa pamoja naye, si ndio? Hebu tuendelee tusikilize kina wengine. Ona. Wewe nimekuona uko unacheza ngoma, inakuwaje? Acha nicheze bana, chezea Juma, jina mfurahia Juma sana. Alisha kufanyia nini Juma? Juma mtu wa mwingine. Hata kama nakufanyia kitu cha maana. Nimesha kusema kitimilika. Hata ni vizuri tu. Asante sana. Jambo wa ndugu wa Kabila. Mie jina langu ni Niwe. Kwetu ni Mulongwe na panga hii makazi saa hii. Ndio nilipenda nimfanzie Papa Ladi Maitone. Nilisikia tu nimfanzie kado kama hii. Asante.
sana, Mungu akubariki. Asante. Oui, je suis candidat à la députation nationale territoire ville d'Uvira. Quand il veut savoir mon plan d'action, moi je marche sur les projets de société de mon parti, de mon président Moïse Katumbi, que j'ai adopté. Vous êtes nombreux dans l'Assemblée. Est-ce qu'on peut savoir la collaboration qui existe entre les candidats de l'Assemblée? Est-ce que parfois vous vous retrouvez pour discuter de vos campagnes ou bien chacun va de sa manière? Bon, entre nous, il n'y a pas de problème. Nous sommes des enfants d'une même famille, d'un même père. Mais concernant la campagne, chacun a sa ligne de conduite qu'il ne peut pas partager avec l'autre. C'est une guerre en interne. Moi, je crois. Ok, peut-être pour la toute dernière question, nous voudrions savoir, une fois élu député national, province de Sud-Kivu, dans la ville d'Uvira, quel sera votre apport par rapport à cette population qui est meurtrie depuis longtemps? Je crois que c'est là notre lutte. Et c'est pour cela que nous sommes révoltés, pour dire que non. Nous avons voté nos prédécesseurs, ils n'ont rien foutu. Alors comme nous avons, moi personnellement, je ne peux pas parler des autres, j'ai dit accepter la ligne de conduite de mon président, qui est Moïse Katumbi Chapwe, qui s'est marié avec mes idées. Et j'ai été prêt pour l'aider, pour essayer d'en finir une fois pour toutes avec ce que nous voyons au Sud Kivu, l'insécurité, les histoires des routes, tout ça, le chômage, ainsi de suite. Une fois la victoire, que diriez-vous à cette population? Non, la victoire avec Dieu, elle est certaine pour nous. Et la population doit s'attendre aux apaisements et à l'amélioration de leur vie quotidienne. Peut-être une autre question qui vient de tomber dans nos têtes. Honorable l'a dit, parfois on dit que Moïse Katumbi c'est un étranger, Moïse Katumbi ne passera pas, et puis les sondages montrent que déjà Moïse Katumbi est en avant. Non, vous savez, je ne m'aimerais même pas ce que vous puissiez terminer votre question. C'est une bonne guerre. Tu vois, quand les gens n'ont rien fait, ils cherchent par tous les moyens comment salir. Comment ce n'est qu'aujourd'hui que les pouvoirs peuvent dire que Moïse est étranger? Ils étaient derrière Moïse. Moïse les a amenés, les présidents actuels. Hein? En Europe, ça vous le savez, quand ils étaient ensemble en opposition, là ils n'étaient pas étrangers. Il a été avec lui dans l'union sacrée, il n'était pas étranger. Comme il devient son opposé, il devient étranger. Donc ça, ce sont des raisonnements terre à terre, des gens qui n'ont pas des arguments avancés devant la population. Merci beaucoup, honorable. Merci. Mheshimiwa, acha kwanza niseme pole sana kwa siku ya leo. Asante. Ni muda mrefu watu walisubiria siku yako ya kampeni, lakini uliamua kuifanya kwa siku ya leo. Ilikuwaje? Bon, nilipendelea kulancer kampani yangu siku ya leo puisque mu idéologie yetu singi lancer campagne avant lancement campagne mu province ya Sud Kivu ya président national wangu. Il a fallu ningoye président national lancer ndio sie ba député yake tufate nyuma. Na tulikuwa tunasikia kuna fununu zilikuwa kusema kwamba rais wenu ambaye ni Moïse Katumbi Chapwe, kuna fununu za kusema kwamba anaweza kufika Uvira, lakini mpaka sasa hivi hakufika. Sababu inaweza kuwa ilikuwa ni nini?
Bon, kufika Uvira ilikuwa mu programme ya rais. Ilikuwa mu programme na sasa tulikuwa Bukavu. Haiko secret nye tunaweza kuficha hivi na hivi ni ya cause insécurité mu plaine. Siku alitafuta kusema tushuke, bakatuambia mu plaine nje inafungiwa tout ça, ba main armée, et ce qui est vrai, il y avait makumo ilikuwa préparé. On s'est dit non, hatutamutia mu risque, mais lui-même alikuwa na tenir. Siye na entourage yake tukajije non, hatutakamate les risques, kesho population itupose question, tushinde kubajibi. Kabla ya siku ya leo kufikia, ulifanya vitu vingi sana ukunyuma kabla, si wakati wa pre-kampanya, na ulikuwa na ami bengi les amis de Papa Juma Maiton, na leo hii ulilansia kampanya yako. Wewe kwa jicho lako la tatu, kwa sababu ulikuwa unaona mapokezi yao na jinsi walivyokushindikiza, uliona una imani yao? Nilifurahi sana kwa mapokezi. Imani pale ukiniuliza kama nina imani, mimi nakwambia na Mungu tutaweza. Ndiyo. Ni kitu gani ambacho uko nacho cha kuambia watoto wa Uvira, kwa sababu na wewe ni mtoto wa Uvira? Kweli niko mtoto wa Uvira, nasema watoto wa Uvira watulizane, wangoe changement na watafurahi. Baada ya hapa leo, je, tutarajia tena nini? Leo ndo umefungua rasmi kampeni yako. Tunatarajia nini? Leo ndo mwisho au ndo naanza sasa? Na wazo ulikuwa pale ulipata vizuri. Na nilisema leo ni lancement ya kampani yangu. Na lancement nilianzia kubaze yangu avant niende mafasi zingine. Asante sana. Asante. Saa zingine swali la mwisho mheshimiwa, mara moja ukichaguliwa kama vile mbunge atakayetetea watoto wa Uvira, nini itakuwa lengo lako la kwanza kwa watoto wa Uvira ambao wameteseka, wamekuwa na majanga mingi na mpaka sasa hakujakuwa na msaada wowote? Wewe kipaumbele kwako itakuwa ni kitu gani? Mimi nikichaguliwa, kitu ya kwanza tutapiganisha ni kumaliza insécurité mu territoire ya Uvira. Kisha kumaliza insécurité ni kupigana na barabara. Bila barabara hakuna development inaweza kuwa hapa Uvira. Kisha barabara tunapiganisha mambo ya chômage. Tuko na watoto wetu walisoma, watoto wana makazi, na kuko moyen ya kuwapatia ile makazi. Donc hao wenzetu walishindwa ni par manque ya volonté politique. Na kwa mwisho, ujumbe gani kwa raia wa wote wa Uvira, hususan wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Raia wa Uvira na waomba wachagule Moise Katumbi Chapwe comme président, wanichague na wataona mabadiliko. Haya mheshimiwa, tunakushukuru. Ni mimi na mipigia asante sana. Mass Media TV, à vous, presse en ligne. Nous sommes là pour vous. Faciliter à vous exprimer, à donner la voix aux sans voix. Nous sommes Atlas Media TV.